Terima kasih Pak Indra sudah bergabung dengan kami. Baik, langsung saja kita ke topik inti, yaitu Scanning Probe Microscopy Application in Lithium-Ion Battery by Liang. Please, Liang, for the presentation. Right, do you see my screen? Yes. Yep. Yeah. Is that in the full screen? Yes. Okay, good, thanks. So first of all, thanks everyone for spending the time here today, and so we can gather together to have this topic. I'm glad to be able to have this section to share with the team of what we think the atomic force microscope or AFM could do for the battery materials. As a disclaimer, I'm in no way a battery expert, but what I could do is to share with the team what we think the AFM could do to help the researchers who is in this field. So we'll start with some introduction, then we will follow up with specific topics. So first, I'm not sure how many people has been heard or using AFM. Basically, it stands for atomic force microscope. It typically consists of a system which comes with a scanner, with a probe, with a sample chart, and with all the electronics and the mechanical parts. In principle, the AFM is actually using a very sharp tip, which is usually in the radius of curvature around a few nanometers, to actually have a mechanical motion against a sample. So what you see here, this round disc is actually a sample. The sample is being attached to a XYZ scanner that typically made by piezo. What it does is basically this scanner will basically move the sample to do a raster scanning against the tip. So the tip is able to so-called follow the sample topography, and the Z scanner is basically able to record the Z signal, and at the end you are basically able to reconstruct a 3D image like you see here. So compare with the normal, like say, not to say normal, but compare with the optical microscope or electron microscope, the difference is that the AFM is basically able to give you the 3D topography. It also means that since you actually have a probe that is interacting with a sample, you are not just getting the topography, you are also basically getting other physical properties like say electrical property, mechanical property, magnetic property of the sample, right? And by working together, like say with the electrochemistry workstation, you can also extract the electrochemistry information, which is also an important topic for today because we are talking about the batteries. Yeah. So all in all, the AFM is a surface sensing technology where nowadays it's pretty common that people have a tool in the individual research lab or in the common facilities to support the research need. So that's what AFM is about. So we are talking about battery today. I guess there are pretty much a lot of battery experts here in the call, but to lay the ground, nowadays the industrial standard for the battery is the lithium-ion batteries, which is in short form people sometimes call it LIB. So I think all of our handphones or nowadays the electrical vehicles are all powered by the LIB. In a quick snapshot, as shown in the diagram here, so a lithium-ion battery is basically consists of a few key components. You have the cathode here, which is basically the positive electrode. And this is usually made by lithium-related metal, transist metal oxide. It also going to be usually being blended with nowadays the polymer binder or together with the carbon particles to improve its performance. And then you also have the anode, which is the negative charge. Nowadays, most of the anode material is made by graphite,
right? And nowadays, there are also basically research trying to move on to the silicon-based anode because of its performance requirement. And this is also typically being blended with the polymer binder, right? These two electrode is basically submerged into the electrolyte. Basically, you have the lithium ion inside it, and then it's being separated with this separator. The separator is basically make sure there's only lithium ion is able to passing through this film. So in the charge or discharge, then basically will form a circuit. So that's basically how a lithium battery is consists of. There are numbers of key research area that the system could do. If we translate these slides into what the AFM could do for different part of the lithium battery, you will see something like this. For the actually for both the anode or the cathode, you are basically the researchers are really interested to know what are the distribution of the metal oxide versus the polymer blend versus the carbon. Then typically you can use different AFM modules to either measure the conductivity, measure the modulus, measure the work function of it, right? And you are also very often people trying to use the electrochemistry AFM to measure the S.Si layer. So this is also an important topic. Similar situation, similar research can be done on the anode as well, which is you measure this conductivity, modulus, and the work function. You can also basically measure the crack and S.Si formations in an in situ manner. Right? For the center, well, the separator, basically people are using the AFM to measure the morphology or topography as well as the mechanical property. So for today's presentation, what I'm trying to do is to do a survey of what AFM could do for different key components of the battery. I hope this section can be used as a seeding where it can show you how AFM could do for this application. Should you feel any specific interest of a certain area, we can either try to address those in today's call, but likely we can also arrange a separate discussion for that. So let me move on to the electrical measurement on the electrodes. So those are the basically the AFM module that we are using to measure the electrical property of the electrodes or other materials for that per se. So what you see here is basically a ion milled sample of the cathode, right? So as we discussed, this nowadays the cathode is basically a three-phase material. You have your metal oxide mixed, being blended with the polymer. You also have the carbon fillers there. So what it could do is that you do a cross section, you do a polishing, like say by the ion milling, you reflect a relatively flat surface, then you engage AFM to do a scan. So what you get is two images simultaneously. On your left-hand side is actually the topography. You can see the skew bar that's up to 100 nanometer or down to minus 100 nanometer. So the brighter the color or the yellowish the color is, that means that particular area is higher. And the dark the color is that means the area is lower. So this is basically a topography being shown you in a yellowish color bar. On your right-hand side is actually measuring the resistance of the sample. Yeah, and the resistance is actually being plotted in a similar color scheme, but now the skew bar is in resistance. You can also see that it's actually being plotted in the log skew bar, because in a cathode, those material that is used, the resistance is basically varies for several orders of magnitude. So it is actually necessary to use a module called SSRM, which is it can cover a wide dynamic range. So if you, based on this image, if you actually do a histogram study, it can basically tell you where and how much is the carbon, how much is the metal oxide, and how much is the polymer. Right, so that's a snapshot of
what this image looks like if you have a cathode and being measured under the SSRM. So this is done with a 20 by 20 microscan, and we actually apply a bias between the tip and sample of 2 volts. So that's for the image I want to share with you. Well, in order to make sure your research is so-called reproducible or convincing, the first thing you want to show or you want to know is the system repeatability or reproducibility. So here is just a quick show of when you repeat this test many times, you can still see that the contrast is still there, the repeatability is there, there is no obvious image distortion, there is no obvious shifting. So that means you have a very good repeatability as well as the tip lifetime. Yeah. So as I mentioned that the cathode is actually having a very large resistance range. So when you measure the conductivity or you measure the resistivity, it needs this module to cover a large dynamic range. So for example, right now, you can see that even for 7 decades of scuba, you can actually see it covers very well. And the good thing is that it's actually the same signal to noise ratio along the full range. All right, so hope that laid the ground, but let's move on to see some of the samples here. Right. So one of the samples that you see here is basically measuring the conductivity of a sulfur-based cathode here. So nowadays, what the AFM could do is that you do this polished sample to scan, you get multiple channel, you got topography, and you also got current. But in the meantime, you also actually get the mechanical property, namely the sample deformation, the adhesion between the sample surface and the tip, and also the stiffness of the sample, right? So you can then put these things together to have a much more comprehensive understanding of your sample. So this is actually very important. And based on the deformation or stiffness, you can see where is actually the sulfur. For example, right now, likely this is the stiffer area, which is actually the sulfur, but in the meantime, it has a low conductivity. And researchers also basically to do more research on it so that they can know in which of the composites is actually giving you the most stable state, right? So you can do this by mapping this before and after your cycling time to show that whether there is actually microstructure changes, which portion of the microstructure is being strongly impacted by the cyclic measurement, right? So at least you can refer to this paper if you want to know the details. So that is how we basically use the conductive to measure the electrical property by measuring its conductivity or measure its resistivity of the cathode. Yeah, this is another example for this particular cathode here. So now again, the material is basically also the lithium-based material is being blended with the polymer here, which is the PVDF plus AB. So you get a topography as well as the current, right? So you see based on the topography, you probably couldn't see much of the things, but in the current, you know this is highly conductive region, which is the L333, and then you also have the polymer blend, which is the PVDF, right? You can actually calculate the current peaks of each and every one. So what the researchers is doing right now is also they trying to adjust the composite. They trying to increase the polymer blend. Then you can actually see the shifting of the current. And then the basically sees that at this around 12.8% of the additives, you basically the network is forming. It basically increase the conductivity because this conductive network is being approaches full coverage. That means you increase more of this things does not further improve the conductivity. So you can see by this platinum here, which is basically means it reaches platinum.
In the meantime, you can see that after you increasing those polymer, you also decrease the Young's modulus, meaning to say that when you add more polymer, this become more compliance. That means this material is more tolerant for the volume change, because in the cycling of the battery, those will have the volume change being increased, decreased due to the lithium ion in and out of the cathode. So that is important to know. That's basically show the power of the system, where you can use it for the detailed study of at which composites is actually reaching its best performance in terms of the mixture of the conductivity as well as the compliance. So this is another example of using the AFM to basically measure the cathode samples. I think this is probably the last one of using the conductive AFM. So this time is basically measuring three things in one go. Is the topography, the lateral force, which is basically the friction force between different area, as well as the conductivity. For these three channels is basically being recorded simultaneously. So what you see, this red dashed line is basically corresponding to the part of so-called a halo structure separating from the large aluminum-rich grain and with the lamellars and island structures. You can see probably more clearly from the conductive AFM, right? So this is something that people want to measure, and they want to know what is the width of it. They want to know where this zone is and how they separate these two core areas that people are interested in. If we simply scan a topography, you couldn't actually get any information about that. By using the friction signal, you can get something, because the friction signal have a sensitivity to the sample mechanical property, but it will never compare to the conductive AFM, where you basically show you where is the conductive area. So it can show you all the lamellars, the islands, as well as the halo structures in a very clear manner. Yeah, so that's I think again another example to see how the electrical measurement can be done on the AFM on the cathode samples. So that's about the electrical measurement. Just now we discussed. I want to move on to talk a little bit about how the AFM could do on the electrodes for the from the mechanical mechanical property perspective, right? The mechanical property is important for the lithium battery, because the cathode is always experiencing the volume change or the strain at when you do the charge and discharge. So the mechanical property or the tuning of the mechanical property of the anode or the cathode is important for the lithium battery's performance. So what AFM could do is that for the electrode application, again, you do a polishing of the sample, then you measure it with a probe. You can basically get the topography. You can also basically get the modulus, right? So you can see that there are different samples here. Then you actually one is in a more zoom in scan, which is, I think this is about 5 micron. Sorry, this is 20 micron, and this is 5 micron in a more zoom in scan. So topography and modulus, that's what you can see, right? So for example, people use this. This is actually a pretty famous publication, basically doing the research, trying to show that with a new material that so-called they are able to do the dendrite-free lithium battery. Well, this is basically a dream for everyone, because if you are able to do the dendrite is actually a harmful thing. When the battery become aging, well, it could short the entire battery, and it could sometimes make the battery explode. So you want to make sure the battery has less dendrite, or you want to make it to be dendrite free. So the AFM can be one of the characterization tool to do that. So what it can do is that you can do a control sample, which is a bare lithium anode, or you can do a modified anode to see that, hey, well, if for the bare one, you after the
certain cycle time, you see the sample surface has quite some growing of the dendrite, whereby for this one, the normal material, it has much less, it's much smoother, right? You can also show this by doing a mechanical contact to the sample and then move it back. That basically to see that you are measuring a force and the separation curve. So you can see that this here is a very stiff curve. That basically means that it has a much harder or stiffer material, that basically the presence of the dendrite. And this is much stiffer, so we have much less dendrite being grown up on top of this. So this is to show the team that using the AFM mechanical property, or we call this a peak force Q&M, that you can actually use to measure the mechanical property of the cathode in this particular example to see how you can control the dendrite growing onto the cathode or anode, right? So this is the mechanical property part of it. I just take one example here due to the time constraint. So wants to move on to talk about the separator. The separator is also important structure material there, where the actual structure and how it change over time and at different conditions is important for a battery. So the typical separator, it's maybe people who in this field understand that is basically a polymer called as a cell guard. So the cell guard is basically that shows very interesting structure. So if you basically pre-align this membrane, and when you do the AFM scan, by the way, this is a pretty fast AFM scan, you're actually able to see that it's well-aligned structure that's being reviewed. So what people do, for example, in the actual research, is that for the sample, that before you apply a zero strain, or you start to apply 35, 65% strain, that basically you try to pull the membrane away, in this case, in this direction, you actually start to see that the fibrils will be elongated, right? And then these nodes here, or the laminate here, is begin to start to separate. And after a while, you actually start to form the new fibril structure, so that you can fill up the hole that is generated due to the separation of the lamina, right? So this is basically giving people a view to do the in situ investigation of how the microstructure change of the separator when in the actual lithium battery operation. Yeah? So because you see the scanning is actually very small. This is, I think, about 2 micron scan. And the resolution that you see here is usually in the range of a few tens of nanometers. So this is not something that you can observe directly under a optical microscope, right? And AFM, you compare to a SEM, is much easier to operate. You can put a accessory to pull this sample, that you can do the measurement very easily. You do not need to put the entire thing into a SEM vacuum chamber. Yeah? So that's one of the example I want to show, to use AFM to do the microstructure study of the LIB separator. Yep. So let's move on to the SEI. I think people in the battery research, this is very well known for the solid and electrolytes interface characterization. Yeah. But for those people who don't know, basically the SEI is a passivation layer. Ideally, it only allows for the ion, for the lithium ion to passing through, not for the electrolytes, right? So basically, it forms a buffer area, and this basically affect a lot of things for the battery. Yeah. So there are a lot of research being done in this area. For example, trying to use silicone-based to replace graphite as the anode, but however, it will probably have the SEI issue, which is causing the SEI unstable. So there is a need to actually understand how the SEI is forming,
how the crack and how the crack is evolving or propagating. So this is something that AFM could do, and as a matter of fact, AFM could be actually a ideal to do that, because AFM could do that either in situ or ex situ. You can actually do that in a real functioning battery, so that you know how in real time this SEI is forming, cracking, and propagating. Yeah. So we will take a few examples here. So here it's show one of the collaboration that we have done with the basically as a nice collaboration with both the university as well as the industrial partners. So this is basically a well set up as an EC battery here. So we started to basically using the potential stat to apply the potential, and in the meantime we start to basically scan from the left to the right corner. Yeah. So at this particular position here, this shoulder here, or as you see in the line here, basically you start to see the SEI layer is forming. Yeah, so you see how basically it's started to forming until it's basically covered the whole area, right? And if you do an open circuit plot, basically that means there is no potential being applied. The battery is not functioning. You see, this is original topography of the electrodes. So this basically is a matter to show that how we do a in situ experiment to understand how the SEI layer is forming on a HOPG in this particular case. All right, so you might notice that it's mentioned something called peak force tapping image at 1 nanonewton. Why it mentioned that is because the SEI layer is a very soft and fragile layer. A very tiny small amount of force will basically remove the layer. So what we does is that we basically have to control the force in a very small manner so that it ensures that what you measured does not disturb the SEI layer. It gives you the true image. Yeah, but of course, you can actually taking the advantage of this phenomena by using a higher force in a smaller area, so that you can so-called scratch away the SEI layer. Then you use a much lower force, but scanning a larger area. Now you actually see this wear out area, right? From here, you can actually measure the step height here, so you can actually measure the SEI layer thickness. So this is something great to know, that we have the way to cope with this fragile nature of the sample. But in the meantime, you can also take advantage of this nature and use it to measure the thickness of the SEI layer. All right, so that's talk about how we use AFM to measure the SEI layer formation. If you do a zoom in scan, right, before and after the circling experiment, you will actually see that there is bubble-like structures or scratch-like structures. This is all due to the intercalation. That means the lithium-ion in and out of the for this example, it should be the HOPG. So in and out of the cathode. So that causing all those bubbling or scratch effects. So this is something that AFM could do for the researchers in situ. Remember, this is something done in a real functioning lithium battery. Yeah. So this is this continue for that trial. What we show here is basically you take a different topography image at different potential. You see how the SEI is actually forming, or in this case, forming and then resolving. So this is more like an animation showing how this process looks like. Just now it's maybe more static. Okay, so in a more so-called fancy study is that they really use the AFM to measure the crack formation and the partially healing, and then where the permanent crack it's actually forming, right? The experiment setup, it's basically trying to capture this. Initially, it will actually have the SEI formation. Then,
due to the expansion and strain, it will start to crack. It will start to form the crack. And then due to the, when you move back to the low potential, it will basically partially fill this crack. And then you back again. So in this circle, round and round and round, in numbers of circles, you will start to see the crack is forming. You will start to see the crack is being pushed around, and you will see how the crack is basically being more and more severe, but partially healed. Right. So this is the so-called capturing in real time the process of how the S.Si crack it's happening is from its starting point until how it's being affected by the string, and how the being affected by the string, as well as how it propagates along over the time. Right, so this is an example for the S.Si failure in the lithium battery applications. Yeah, so further down to that, you can do further study by really putting a cross-line file that you can actually measure the actual profile in terms of the height, so you know where the crack is, and in the first, second, third circle, how it changes shape, what is actually the width of the crack, what is the depth of the crack, so on and so forth. Yeah, so another example here is basically to show that how the S.Si is actually growing on the graphite. So I think this probably, since we have talked about quite a lot of these samples, so maybe not a point to go through the details. But if you look for the AFM topography image, you could notice those things like, say, point B. Over the time, you see it's actually growing from here to here, right? And you can see the A is actually growing from here to here, right? You can also see that the C is growing from here to here, right? So if you then, for example, if you draw a line here, then it will show you the actual profile at different potential state. So again, basically, this is so-called EC AFM experiment to show that under specific EC conditions, how the S.Si layer is either being growing, having crack, or how they form. Right. The last of the few examples in this topic is basically to show that in the EC AFM and at different stage, how the topography looks like. So this case is more focused on the roughness of the sample, but the principle is basically the same. The roughness of the surface during a discharge experiment, basically you see whether it changes. You can basically also use it to show as a stability of the sample. So after we talk about how we use the AFM to monitor the S.Si layer, I probably talk a little bit more for another 2 experiments before we wrap up this. Another example is something we call this electrochemical string microscopy, or in short, we call this ESM. So in the ESM, this is actually done in the electrolyte, right? Your probe is in contact with the sample, then you apply an AC bias between the tip and the sample. Once you do that, you actually will, because of the AC bias, you actually having a alternating electrical field. So the ions in the electrolytes will be moved up and down because of this external electrical field, right? And this movement will actually generate the strain of the sample underneath the probe. So the higher this oscillation, then is directly proportional to the lithium-ion mobility. So if we translate into an image, so if I scan the topography at different area, the topography all looks the same. But if you see the EC signal at certain phase, like say for this particular example, this is called the primary phase. This phase has a much stronger ESM signal, meaning to say that it has much stronger lithium-ion mobility. This is a desired feature for a lithium battery. Right? So for this, if you see the green boundaries here, then they are much less. So this is not a desired feature. So the AFM, in a way that it can help you to characterize your electrolyte.
in the solid state battery. Right. So take just one example for the ESM. I think then the last part of it is talk about some of the in situ electrode characterization. For example, here, this is an in situ AFM for a very specific high capacity nanosilicon based electrodes. So you can see that at different potentials, this area that we are circling here, they indicated that this area have significant structure change during this first lithium-ion absorption circle. So this is something that people wants to know in order for people to start to understand what happens to the structure. This is not something that you can easily grab because the feature is pretty small. This is probably about 100 nanometer or so. So this is not something that you can actually see under the optical microscope. This is also not something that you can do with the electron microscope, because you cannot do that in the actual actual electrolytes in the liquid environment in that per se, right? So AFM is the right tool to understand this microstructure changes under the real battery conditions, so-called in situ AFM experiments. Right? So the last two examples is basically talk about for this example is ALD, which is the aluminum oxide layer, as a layer that they coated on top of the sample to improve the performance of the electrodes. So you can see that the control or the untreated sample compared with a 3 nanometer coated sample, when you do numbers of circles, you start to see all those, perhaps the dendrite is growing on top of it, which is undesirable. Where when you have the aluminum dioxide coating here, the sample basically still remain pretty much clean. So that basically to see it will basically greatly improve the charge capacity and improve the so-called lifetime compared to a controlled sample. Similar example can be also found onto this ALD sample. So this group is actually the ALD, there's no ALD treatment. So this group is actually the ALD treatment. So this is basically the conductive AFM, and this is to show you the current or the conductivity of the sample surface, and this is basically topography. And the last one is basically the zoom in of the small area here. So you can see that without the ALD protection or coating, after a few rounds, you start to see the topography changes, right? And then you also actually start to see there is a current leakage inside this area. This is also not wanted. Compared to ALD coated one, the topography basically shows no change, and also there is no leakage there, right? So this is to show that it's basically greatly improved the capacity as well as the lifetime of the lithium battery if you have this level of coating. And the AFM is one of the tools that can actually give you a direct observation and to explain to the team why this ALD is actually improving the performance of the lithium battery, right? So time constraint, I will not go through further. So in this section, I think we did a so-called quick survey to talk about what AFM could do in the battery by using the lithium-ion battery as an example. We have talked about what it could do for the cathode, for the SEI, as well as for the separator, right? So I hope this section can be helpful so that you could at least know what AFM could do or could contribute to this now this become very hot R&D area. So as such, that's the end of my presentation, and thank you very much for your attention today. Thank you so much, Liang. That was a very interesting topic with how AFM could do in battery application. Thank you. Okay, so far we haven't get the question. Maybe para peserta yang mau bertanya, silakan untuk chat di kolom chat Zoom.
Okay. Yeah. Okay, waiting for the question. If there's no question, okay. Okay, maybe, yeah. If there's no question, maybe we move on to Indra. Okay, maybe no questions, so that's why maybe continue the presentation, next presentation. Maybe after that, maybe somebody maybe have a question, so directly maybe analyze maybe. There's a comment, Pariksan. It's a nice presentation. AFM sim may analyze everything. What is the AFM weaknesses? Okay, sorry, I wouldn't say there's actually a strength or there is a weakness. I think every scientific tool has a specific application area, so that at this particular area it is good at the other area that is not good at, right? So, so AFM, it's you can see it can actually probing a lot of sample nature. But compared to the, like say, because okay, AFM is a microscope, so people usually compare this with other type of microscope. So you compare it with the optical microscope, you compare it with SEM, right? If you simply want to just get a topography image, you want to look at it, what is the sample looks like, and you do not need to have that level of resolution, then you do not need to go for the AFM, because the AFM is usually a little more complicated than optical microscope and SEM. So, but if you need to go to that level of topography images, at this particular moment, AFM is perhaps the only solution. Okay, thank you, Liang. So, any other question? Ada yang mau bertanya lagi? Okay. Okay, thank you so much, Liang. Maybe yeah, they will have another question later on. Sure, So, no problem. Thanks. Yeah. We can move to Pak Indra. Halo, Pak Indra. Baik. Sudah terlihat. Can you see my slide? Yes, Pak. Sudah terlihat. Okay, thank you. Maybe I would like to thank for the this afternoon presentation to Mr. Lee, because we are from the integrated laboratory. The specific our laboratory is the characterization of material. That's why maybe after you a lot of application by using the AFM, maybe I would like to show the presentation because a lot of the audience maybe in Indonesian. That's why I would like to Indonesian language, so for the comprehensive audience, right? That's why maybe I'll be back to the basic of scanning electron microscope. Scanning probe microscopy, right? So in
our topic before about the EFM, atomic force microscope. So maybe I would like to presentation in Indonesian language because for comprehensive to our audience. So the atomic force microscope. Oke, saya akan memperlihatkan di sini scanning probe microscope. Bahwasanya atomic force microscope itu adalah merupakan keluarga dari microscopics, di mana untuk scanning probe microscope ini merupakan perkawinan dari atomic force microscope dan juga scanning tunneling microscope. Jadi saya akan kembali ke dasar karena tadi adalah aplikasinya tentang baterai, ya. Saya mulai dari awal di sini. Banyak mikroskop untuk Maaf mengkarakterisasi. Pak, bisa di full screen Pak? Nggak kelihatan Pak? Oh nggak kelihatan, sorry. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Oh baik. Ini adalah merupakan scanning probe microscope. Ya. Banyak perkawinan dari baik itu atomic microscope dan juga scanning tunneling microscope yang menghasilkan scanning probe microscope, di mana dalam hal ini adalah untuk menampilkan topografi image yang lebih clear dari beberapa aplikasi yang seperti tadi ditunjukkan adalah dengan pada baterai. Nanti kita akan bicara lagi baterai lithium-ion, ya. Untuk efektivitas energi yang lebih tinggi sekarang ada baterai tentang lithium air, yang mana nanti akan saya tunjukkan bagaimana performanya. Ya. Tetapi dari keluarga mikroskop, ya termasuk scanning electron microscope dan juga scanning near field optical microscope atau SNOM atau piezo response force microscope dan segala macam mikroskop itu adalah merupakan keluarga dari mikroskop yang mana dengan perkembangannya tadi kita lihat untuk EFM cukup banyak perkembangan di mana dapat mengkarakterisasi. Pak Indra, mohon maaf Ya. Pak. Ya. Iya, sepertinya ini belum ke slideshow. Mungkin Bapak bisa di stop share screen dulu, nanti di share lagi. Sepertinya belum masuk ke slideshow-nya, ya? Pak. Iya. Ini belum masuk? Belum. Coba stop share screen dulu. Oke, bisa di-share lagi, Pak. Kalau ini bagaimana? Iya, boleh di slideshow lagi? Coba, dicoba. Ini gimana? Masih belum terlihat. Atau enggak, boleh di zoom ininya saja, Pak, slide-nya. Oke. Coba dikeluarkan. Iya. Ya. Di zoom. Aja ya. Ini gimana? Oke, zoom out, zoom out. Iya, ini udah. Kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Better. Maaf. Oke, thank you, Pak. Silakan, Pak. Kecilan. Oke, kembali kepada saya mulai dari awal lagi, di mana dari mulai sejarah perkembangan EFM ini sebenarnya kan baru sekitar ya katakanlah barangkali 30-an tahun ya. Yaitu diawali sejarahnya itu dari scanning tunneling microscope di tahun 1982 di mana berkembang oleh Binning dan juga rover
yang memperoleh Nobel di tahun 86 dan juga IFM juga berkembang hingga sekarang. Tadi saya melihat juga banyak perkembangan dari IFM yang diproduksi oleh Bruker, ya, di mana cukup banyak untuk mengkarakterisasi secara deeply, secara mendalam untuk mendapatkan sifat-sifat dari bahan. Di mana pada dasarnya di sini adalah untuk mendeteksi di mana bahan itu sendiri tersusun dari banyak partikel. Disusun dari banyak partikel. Nah, bagaimana untuk melihat perkembangan pada surface, ya, dan juga defect atau image dari topografinya, kemudian kita dapatkan tentang defect, ya, dan juga tadi juga ada untuk memahami tentang young modulus, kemudian mechanical properties, physical properties, chemical properties, ya. Ini cukup useful digunakan di bidang baik itu chemical maupun di farmasi, ya, untuk perkembangan dari IFM ini. Di mana dalam hal ini tergantung dari probe yang digunakan untuk mengukur ataupun untuk mengkarakteris bahan dengan melalui topografi image untuk memperjelas untuk karakterisasinya. Maka dari beberapa probe ini kita mengukur. Nanti saya akan membahas tentang probe yang digunakan di dalam image untuk mengukur ataupun untuk mengkarakterisasi dari susunan-susunan kristal di dalam bahan. Di mana dalam hal ini kita nanti menggunakan, yaitu dikatakan dengan probe, atau juga di dalam IFM juga menggunakan probe. Yaitu probe-nya di sini saya percepat saja, ya. Seperti dalam hal ini, di mana di dalam probe ini untuk mengkarakterisasi bahan melalui topografi image, ya, apakah itu untuk surface, ya, untuk defect, ini bisa dikarakteris melalui instrumen, yaitu yang dilengkapi dengan laser beam dan juga fotodetektor dan juga cantilever ataupun tip dari IFM ataupun scanning tunneling microscope. Nah, ini contohnya bagaimana kita menganalisa ataupun untuk melihat defect ataupun kekasaran permukaan atau surface roughness melalui katakanlah ini melalui probe yang digunakan di sini, yaitu dengan puncak probe ini, di mana probe ini akan memperlihatkan dan juga memperbesar dari surface sampai kepada skala atomik ataupun sampai kepada skala subatomik, yaitu dalam skala nanometer. Nah, dari permukaan bahan ini nanti tentunya dengan penggunaan apakah IFM ataupun scanning tunneling microscope dan juga dengan scanning probe microscope, ya tentunya tergantung dari jenis bahan yang digunakan. Kalau IFM biasanya menggunakan bahan-bahan yang non-konduktor, ini bisa kita lakukan dengan menganalisa ataupun memperlihatkan topografi dari permukaan dari sampel ataupun dari bahan yang akan kita karakterisasi. Nah, kita coba lihat di sini bagaimana dari ada 3 dari sensor ataupun probe yang digunakan pada FM, yaitu ada yang
melalui kontak langsung atau kontak mode dan juga non kontak mode. Kemudian ada yang tapping atau intermittent contact mode. Nah, dalam ini scan yang digunakan di sini adalah ataupun probe yang digunakan di dalam IFM, cantilever, dan di mana di sini diperlihatkan bahwasanya di mana probe dengan sudut yang tajam seperti ini untuk mendetek dari kristal ataupun grain size yang terbentuk pada permukaan. Maka bisa kita perlihatkan di sini contohnya pada tergantung dari sudut dari tipnya ini. Maka tip ini juga terbuat dari silikon tip ataupun mikro mesin silikon tips. Contohnya di sini yang untuk non kontak mode ini biasanya untuk mengukur gaya-gaya atraktif antara puncak dan juga pada sampel, ya. Oleh karena itu bisa dideteksi untuk surface roughness di sini tergantung dari probe yang digunakan pada IFM ini. Kemudian di sini juga permasalahannya adalah di dalam menggunakan kontak mode ini adalah kita tidak bisa menggunakannya dengan sampel yaitu dalam fase cair ataupun fluida. Ya. Barangkali nanti juga dengan perkembangan IFM yang terbaru bisa kita gunakan pada fluida. Nah, juga di sini juga bisa digunakan untuk menganalisa semikonduktor. Ya, karena saya juga sewaktu postdoktoral juga dari mekanikal pindah kepada semikonduktor dan juga superkonduktor, yaitu kerjasama antara Jepang dan Korea. Yaitu dengan menggunakan untuk surface roughness dan juga untuk memahami ataupun untuk fotografi image dari susunan-susunan kristal yang ada di dalam bahan. Oleh karena itu biasanya untuk produk-produk semikonduktor tentunya harus untuk memahami cacat-cacat pada produksi semikonduktor dengan menggunakan standar clean room, ya, standar ruangan yang cukup tinggi untuk menghindari dari cacat-cacat pada permukaan. Jadi bisa kita lihat juga dengan menggunakan IFM ini. Begitu juga dengan menggunakan tapping kontak. Di sini juga ini adalah jenis-jenis yang bisa digunakan sebagai probe di dalam IFM. Barangkali dengan IFM yang terbaru sekarang ini tidak perlu lagi kita menggunakan beberapa tipe-tipe dari probe. Ya sudah sama halnya seperti di dalam proses permesinan, yaitu ada 4 axis, ada 5 axis. Di sini kita menggunakan sampai untuk bisa memahami ataupun menghasilkan image yang cukup clear dengan kontak sampel pada permukaan, yaitu dengan frekuensi dari 50.000 sampai 500.000 cycles per second. Begitu seterusnya, ini untuk kontaknya. Kemudian bagaimana batasan dari IFM ini sendiri? Ya, tadi sudah saya gambarkan tentang probe yang digunakan untuk mendetek ataupun untuk mengkarakterisasi topografi melalui image. Tentunya pada ujung dari tip ini sudah dipasang piezoelektrik untuk mendetek permukaan, yaitu tergantung dari sudutnya tadi. Seperti pada gambar ini, bisa dilihatkan di sini untuk high aspect tip dan juga low aspect tip. Ini untuk menghasilkan image, ini sebenarnya pada IFM ini tidak secara seideal dari ketajaman ataupun sudut dari
probe-nya yang digunakan pada IFM ini. Apa keuntungan dari penggunaan IFM ini? Ya. Di mana di sini pertama kita gunakan di sini untuk mudah di dalam preparasi sampel, ya. Kemudian informasinya cukup akurat yang bisa diperoleh yaitu dari topografi image. Kemudian juga ini bisa dilengkapi peralatan ini dengan vakum, tapi barangkali saya juga perkembangan dari IFM yang ditampilkan tadi sepertinya tidak menggunakan vakum lagi. Sama halnya pada XRD, tidak perlu lagi dengan protect dengan menggunakan body protector, tetapi sudah ada di dalam alat itu sendiri. Nah, juga dalam hal ini juga bisa bekerja di vakum ataupun di udara maupun liquid. Kemudian juga di sini bisa mempelajari secara live, ya, untuk mempelajari dari topografi image yang dihasilkan dari IFM ini. Kemudian juga kerugiannya adalah di sini yaitu terbatas range untuk melihat secara vertikal. Jadi jarak dari image-nya tadi ke maksudnya itu dari tip cantilever yang digunakan pada IFM ini terhadap surface material. Kemudian juga terbatas pembesaran tingkat pembesarannya. Kemudian juga data yang diperoleh di sini tidak independen pada tip. Kemudian tip ataupun sampel bisa karena dia merupakan sensor yang ada pada ujung-ujung yang probe tadi, ini akan mudah damage ataupun rusak kalau terbentur ataupun kalau umpamanya penarikan dari antara sampel dengan tipsnya tadi atau dengan probe-nya tadi menyebabkan terjadi kerusakan pada puncak probe itu sendiri. Kemudian bagaimana tadi sudah ditunjukkan mengenai perkembangan dari atomic force microscope, ya. Untuk kedepannya itu, yaitu tipnya itu sangat tajam, ya, yaitu untuk mampu mendetek pada rongga-rongga yang lebih kecil. Di sini, yaitu untuk memperbaiki mikrofabrikasi proses di sini, di mana tip di sini atau puncak dari probe ini yaitu interaksi antara sampel ini cenderung untuk terdistorsi ataupun rusak, ya. Apalagi untuk molekul-molekul yang katakanlah bahan-bahan yang biological yang lunak, ini juga akan merusak dari probe tadi. Apalagi untuk bahan-bahan yang mudah pavor, ya, tentunya akan menutup dari probe yang ada pada permukaan. Barangkali nanti juga kelebihan dari IFM yang dihasilkan dari Bruker ini barangkali kelebihannya barangkali sudah mengatasi dari beberapa kerusakan-kerusakan pada soft atau pada tipnya tadi. Kemudian resolusi image-nya sampai kepada skala atomics, ya, yaitu dalam skala nanometer ataupun angstrom, di mana bisa kita perlihatkan permukaan dari bahan tadi secara live. Kemudian perkembangan yang lebih fleksibel dari cantilever spring dan juga mengurangi dari kerusakan dan juga tidak adanya probe tadi kerusakan karena ada goresan-goresan dengan katakanlah bahan-bahan yang lebih keras ataupun dengan gaya
yang diberikan terhadap probe tadi. Nah, itu sekelumit tentang atomic force microscope. Kemudian SPM. Nah, tadi scanning probe microscope adalah merupakan perkawinan dari IFM dan juga dengan SPM, ya. Maka menghasilkan generasi-generasi untuk menghasilkan topografi image yang lebih clear. Nah, pada SPM di sini, di mana scanning tunneling microscope ini merupakan instrumen juga untuk image pada permukaan, yaitu sampai kepada level atomik dan juga sampai kepada level subatomik, yaitu skala nanometer. Ini cukup berkembang dari tahun 81, ya. Di mana SPM ini juga merupakan mikroskop yang bisa juga memperlihatkan resolusi yang cukup bagus, yaitu sampai kepada 0,1 nanometer. Ini resolusi untuk lateralnya, dan kedalamannya yaitu resolusi dengan kedalaman 0,01 nanometer. Nah, dengan resolusi ini biasanya bisa kita memperlihatkan atom-atom secara individual ataupun subatom secara individual dari bahan, ya, melalui image, dan juga dengan memanipulasi dari image tadi, yaitu dengan menggunakan SPM ini bisa digunakan tidak hanya untuk ultra high vacuum, tetapi juga dengan menggunakan udara ataupun air, dan juga berbagai variasi liquid yang lainnya, dan juga gas, ya. Ya, bisa juga dengan menggunakan beberapa gas mulia. Dan juga temperatur range yang digunakan di sini yaitu dari temperatur ya 0 derajat Kelvin hingga ke beberapa ratus derajat Celcius. Jadi bisa kita gunakan dengan SPM. Nah, tentunya di sini tadi dengan IFM ini tidak bisa kita gunakan, tetapi dengan SPM kita bisa gunakan. Nah, untuk mengatasi dari beberapa perlakuan pada bahan tadi, apakah pada temperatur tertentu, ya tentunya bisa kita menggunakan dengan scanning probe microscope, tentunya dari perkawinan SPM dan IFM tadi. Nah, di sini juga SPM adalah berdasarkan konsep quantum tunneling, ya, di mana contohnya di sini. Juga dalam hal ini tentunya kita menggunakan, kalau menggunakan scanning tunneling microscope, kita menggunakan bahan-bahan yang konduktor, ya, supaya bisa diberikan dialiri oleh arus ataupun voltage di sini dalam bahan untuk mengclearkan atau memperjelas dari atom-atom tadi yang direcord melalui tips ataupun bahan yang terbuat dari piezoelectric tube ini, ya, untuk mendetek secara atomik dan memperlihatkan topografi image-nya, yaitu pada processing image di sini, yaitu yang ditampilkan melalui tentunya apakah komputer ataupun pada layar yang tersedia pada SPM. Nah, ini juga scanning tunneling microscope kira-kira sama halnya tadi, yaitu adalah dari bahan-bahan yang konduktor, yaitu untuk bisa mendetek dari atom-atom yang tersusun di dalam bahan tadi. Nah, ini contohnya juga bisa untuk konstanta arus, yaitu umpan baliknya di sini, yaitu bisa dengan PN junction dan juga
end yang positif dan negatif, ya, yaitu dengan pergerakan dari puncak tip dan juga turun ke kontur dari permukaan ini melalui probe tip yang digunakan pada alat SPM ini. Nah, dari hasil ini, ya tentunya SPM dan IFM, di mana SPM ini khususnya di sini, yaitu digunakan dengan menggunakan probe elektron pada permukaan. Contohnya yaitu gelombang elektron, yaitu dalam quantum coral ataupun dalam energi level dari elektron dalam mengkaji ikatan-ikatan dan atau bonding dari partikel-partikel tadi dan juga molekul-molekul permukaan. Begitu juga untuk IFM. Di sini diperlukan instalasi sampel, yaitu sebagian besar IFM ini bisa menggunakan bahan-bahan yang non-konduktor, yaitu polimer dan juga biomolekul yang diisolasi, ya, atau juga digunakan dengan fine coater, di coating dengan halus, sama halnya dengan juga dengan menggunakan pada scanning electron microscope. Itu untuk bahan-bahan yang non-konduktor harus dilakukan coating untuk terjadinya konduktan ataupun untuk membuat bahan tadi konduktor untuk mudah dideteksi dengan probe yang digunakan pada mikroskop ataupun pada IFM ini. Sehingga bisa kita memperlihatkan image. Contohnya juga pada secara biologi, ya, bisa kita khususnya untuk bidang biologi, apakah DNA ataupun insulator dan lain-lain, ini bisa kita tampilkan image-nya. Nah, begitu juga bisa kita tampilkan di sini layer per layer dari bahan, baik itu bahan-bahan dari apakah untuk katakanlah untuk solar cell, umpamanya, karena solar cell itu adalah terbuat dari wafer, ya, itu prosesnya adalah dengan proses wafer, yaitu layer per layer dari solar cell. Ya. Sama juga halnya terbentuknya layer per layer ini pada bahan juga terbentuk lapis per lapis, sama juga halnya pada kulit kita juga lapis per lapis, dan juga bumi juga lapis per lapis. Barangkali basic dari SPM itu sendiri, tadi saya mengatakan adalah perpaduan atau perkawinan dari SPM dan IFM, maka di sini bisa juga kita tampilkan secara 3 dimensi, yaitu pada sumbu pada Prof yang kita gunakan, yaitu sumbu XYZ, ya, untuk memperlihatkan secara 3 dimensi. Sewaktu kita memperlihatkan topografi image dari bahan ataupun memperlihatkan surface roughness, ataupun tadi juga untuk memperlihatkan crack pada sebuah proses produksi, ya, contohnya tadi pada untuk lithium-ion baterai sini bisa kita memperlihatkan cacat-cacat pada atom-atom yang terbentuk pada permukaan bahan ataupun unsur-unsur pengotor pada permukaan bahan, yaitu dari mikroskop tadi itu dengan melakukan vibrasi isolasi pada sampel di sini, maka kita transfer melalui kontrol analog elektronik, kemudian dikonvert ke digital signal processor sini.
Kemudian akan dihasilkan ini melalui interface elektronik yang mana akan menghasilkan grafik ataupun image yang ditampilkan melalui display komputer ini. Nah, SPM tadi juga sama halnya, ya, yaitu kita memperlihatkan di sini image dari permukaan tadi melalui probe tip atau puncak dari sensor atau probe yang digunakan, yang mana kita scan pada permukaan tadi untuk bisa merecord dari surface roughness dari bahan ini ataupun untuk melihat defect pada permukaan. Nah, dalam hal ini tentunya karena kontur dari permukaan tadi dengan berbagai kekasaran permukaan tadi, maka tip tadi tentunya harus dengan menggunakan bahan yang fleksibel seperti ini, yaitu berlaku dalam hal ini hukum Hooke, yaitu gaya sama dengan min Kx, yaitu sensitivity limits untuk K ini dari bahan probe ini sendiri, yaitu dari cantilever ini, yaitu yang mengikat dari probe pada ujung ini, kemudian ini yang ditransfer ke kontrol analog elektroniknya. Kemudian dikondisikan pada digital signal processor untuk membaca dari dan juga bisa menerjemahkan dari grafik-grafik yang dihasilkan dari kontur permukaan ataupun topografi image yang dihasilkan dari permukaan tadi. Dan begitu selanjutnya dalam hal ini IFM tadi karena konturnya itu akan merecord surface roughness di sini. Ini juga bisa digunakan untuk baik itu di bidang medis ya, dan juga di bidang mechanical juga untuk melihat surface roughness karena pentingnya kekasaran permukaan di dalam bahan dan yang mana bisa meningkatkan performa dari bahan dari surface yang dihasilkan. Begitu juga pada biologi juga akan memudahkan kalau permukaan, kekasaran permukaan akan memudahkan bakteri, umpamanya bakteri akan menempel pada permukaan karena kekasaran permukaan dari bahan yang kita preparasi tadi. Ya, contohnya pada dental material, ya, pada juga pada implant material perlu surface roughness. Nah, dalam hal ini bisa kita analisa atau bisa kita karakterisasi untuk memperlihatkan topografi permukaan yang mana kita menghasilkan topografi permukaan yang lebih halus atau surface roughness yang lebih halus. Ini contohnya di sini untuk tip yang digunakan pada probe ataupun sensor yang digunakan pada probe dalam hal ini menggunakan bahan silikon probe, biasanya menggunakan dengan konstanta spring ya, yaitu 20 sampai 100 nano per meter. Kemudian frekuensi resonansinya 200 sampai 400 kHz dan nominal jari-jari puncak dari tip dari probe-nya tadi yaitu berkisar 5 sampai 10 nanometer. Kemudian panjang cantilevernya berkisar sekitar 125 mikrometer ya. Kemudian konfigurasi cantilevernya merupakan single beam dan juga dalam hal ini bisa menggunakan reflective coating atau juga bisa menggunakan yang tanpa di coating ataupun dengan menggunakan aluminium coating. Ini beberapa
puncak dari tip tadi untuk dapat mendetek dan juga untuk memperlihatkan image yang lebih clear, yaitu tergantung dari probe tip yang digunakan pada peralatan yang kita gunakan, baik IFM maupun SPM. Barangkali dasar-dasar yang bisa saya sampaikan ini adalah merupakan hasil untuk menghitung kekasaran permukaan, yaitu kita dapatkan dari image tadi, kekasaran permukaan bisa dengan menggunakan rumus empiris, yaitu kekasaran permukaan itu sama dengan 1/n sigma J sama dari 1 sampai dengan N, yaitu dari pengukuran ZJ sampai dengan Z average-nya. Maka bisa kita hitung di sini jari-jari ataupun root mean square rata-rata dari kekasaran permukaan. Bisa dengan menggunakan rumus empiris. Jadi banyak cara untuk mengukur kekasaran permukaan, ya, dan juga untuk mengukur crystal size juga, ya bisa juga dengan XRD dan juga bisa dengan menggunakan IFM ini, karena kita bisa mengukur juga untuk jari-jari atom yang ada yang tersusun pada permukaan bahan. Jadi ini beberapa banyak lagi yang digunakan di dalam SPM, ya, scanning probe microscope. Ini bisa juga dengan memetakan gaya-gaya pada probe ini, yaitu pada bahan apakah secara kimia ataupun mekanikal, elektrikal, dari karakterisasi bahan tadi, seperti yang ditunjukkan dengan lithium-ion battery yang mana menggunakan IFM tadi. Barangkali cukup sekian, barangkali nanti kita bisa diskusi untuk lebih mendalam, ya, karena waktu ini saya akhiri sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, nanti saya buka sesi dan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Indra. Sangat menarik Pak presentasinya untuk memahami bagaimana dasar-dasar dari AFM dan SPM. Terima kasih banyak. Mangga yang mau bertanya untuk para peserta di sini, silahkan. Tadi ada pertanyaan ya dari Pak Muhammad Safril ya. Ini untuk Liang. Mohon maaf, Liang tidak bisa bersama kami sampai akhir karena beliau ada keperluan lain. Nanti kami ini ya, kita kolek dulu pertanyaannya untuk Pak Muhammad Safril. Nanti beliau akan menjawab. Nanti saya akan PC Pak Safril. Terima kasih. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan untuk Pak Indra, atau kita bisa open discussion kalau ada yang mau memberikan komentar atau sharing, silahkan. Baik, saya ingatkan kembali ya untuk para peserta untuk mengisi daftar hadir di link yang kami sediakan di kolom chat. Oke, baik. Sepertinya belum ada pertanyaan, Pak Indra. Banyak sekali nih Pak Indra ininya ya, materi yang menarik untuk AFM. Oke. Ya, karena ini juga peralatan mungkin masih banyak yang baru mengenal, ya. Betul sekali Pak Indra. Jadi padahal aplikasinya cukup banyak di dalam mengkarakterisasi apakah
sifat mekanis ataupun sifat fisik ataupun sifat elektris atau sifat kimikal bahan, ya termasuk Betul. juga masalah korosi, ya masalah korosi juga ada nano corrosion. Nah ini juga bisa kita kaji dengan menggunakan IFM ini, yaitu kasaran permukaan juga sangat mempengaruhi terhadap sifat mekanis bahan, ya fisik bahan, kemis bahan, dan juga elektrik bahan. Betul sekali, Pak Indra. Baik, mungkin kalau belum ada pertanyaan, please feel free untuk partisipan yang mau bertanya nanti silakan untuk menghubungi saya atau menghubungi Mbak Ilfa dari Lab Terpadu Universitas Sumatera Utara. Baik, Pak Indra, terima kasih banyak. Mungkin Ya, kita cukupkan saja. Sebelumnya barangkali di samping karena belum ada pertanyaan, barangkali kami juga bisa bekerja sama dengan Bruker ataupun dengan Dynatech, ya. Iya. Karena kita belum memiliki alat ini, ya tentunya, tetapi banyak permintaan untuk karakteristik bahan ini. Barangkali bisa dengan pola seperti yang ada di ITB. Itu biasanya mereka bisa menjadi etalase katakanlah IFM ini yang bisa dioperasikan katakanlah di lab terpadu, ya. Dan mungkin kalau di suatu hari kalau memang cocok dan juga ada dana, barangkali bisa kami katakanlah kami beli gitu. Beli. Mudah-mudahan bisa Pak Indra. Mungkin nanti kita ada diskusi ya. Kita diskusi di belakang mungkin Pak untuk konsepnya seperti apa. Ini ya sangat menarik juga untuk kerjasamanya Pak untuk ke depan. Baik. Oke. Terima kasih banyak Pak Indra atas presentasinya, atas waktunya, atas ilmunya. Saya akan kembalikan lagi ke Mbak Ilfa. Ya, terima kasih Bu Tiffany. Terima kasih kepada kedua narasumber atas ilmu yang sangat menarik dan bermanfaat sekali ya untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber kita. Alhamdulillah webinar hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah meluangkan waktunya di majelis ilmu kita siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang terjadi selama webinar. Untuk sertifikat akan dikirimkan ke email Bapak dan Ibu semua ya. Dan untuk info webinar selanjutnya dan info lain mengenai Lab Terpadu USU, Bapak dan Ibu dapat bertanya pada akun sosial media kita, Lab Terpadu USU. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa pada webinar series Lab Terpadu USU selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih tim Laboratorium Penelitian Terpadu. Sampai ketemu di USU. Terima kasih Pak Indra. Sampai ketemu lagi di USU Pak nanti. Indra. Terima kasih Bu Tiffany, Pak Bernard. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Oke, Pak.